जय जगन्नाथ मु आपनकर दया मु आसी चित्रतोला यात्रा जगत बेस्ट कॉमेडियन दया भाई आसुचंती हमर चित्रतोला महोत्सव मणिजंग आ बेणीरामपुर को आसुचंती हमर बुधिया भाई ए वर्ष जनवरी मासरे खाली घो गा हबो मणिजंग रे घो गा बेणीरामपुर रे घो गा। हाय हेलो नमस्कार मो राजेंद्र आपण मन को मोर आउटा वीडियो स्वागत। आज वीडियोटी केवल जनवरी मासरे घो गा ऊपर जनवरी मासरे एकरे घो गा हबो सेकरे घो गा हबो एकर मणिजंग रे घो गा हबो एकर बेणीरामपुर रे घो गा हबो बुझी पालेन। जय जगन्नाथ मु आपनकर दया मु आसी चित्रतोला महोत्सव को मणिजंग बिलहाट कटक जनवरी 9 10 11 तीन दिन धरिकी यात्रा से विश्व दरबार मु आसी मो संगे टीम आसी आपण आसीबा जमा बुली बहुत मस्ती हो बहुत मजा हो बढ़िया बढ़िया कॉमेडी हो स्पेशल विश्व दरबार ए वर्ष नाटक आपण माने देखिबे चित्रतोला महोत्सव मणिजंग कटक जनवरी 9 10 11 तीन दिन धरि यात्रा से विश्व दरबार रही जय जगन्नाथ। मणिजंग रे आसुची विश्व दरबार जो तरे हमर अछंती दया भाई अछंती हीरो मुनु बुंडा भी अछंती आउ दुर्दांत खलनायक संजय बोधे अछंती आठु विश्व दरबार रे आ कोन देखियो विश्व दरबार नाटक ही भल अछि आ बेणीरामपुर रे अछंती हमर रंगमहल रे बापी पंडा अछंती आ कॉमेडियन बुधिया अछंती आपा भाई रोल करथिबा अभिनेता ब्रज भाई अछंती सेति पई तो कहली जनवरी मासटा केवल घो घा मास एकर मणिजंग रे घो घा हबो एकर बेणीरामपुर रे घो घा हबो। मणिजंग रे जनवरी 6 रु चित्रतोला महोत्सव आरंभ हबो 11 पर्यंत जनवरी 11 पर्यंत हबो 9 रु 11 विश्व दरबार नाच करिवो सेति पई तो कहली मणिजंग आ बेणीरामपुर खाली घो घा हबो जनवरी मासटा केवल घो घा मास आम एरिया रे जनवरी मासटा केवल घो घा मास हबो मणिजंग रे विश्व दरबार करिवो 9 रु 11 हमर बेस्ट कॉमेडियन अछंती हम दया भाई अछंती जो करदली दया भाई अछंती हमर चॉकलेट हीरो मुनु पंडा भी अछंती हम दुर्दांत खलनायक संजय बोळ भी अछंती आ बेणीरामपुर मणिजंग जनवरी 11 सरला परे पुणी स्टार्ट हिजो बेणीरामपुर साइड के आसी गले हमें हमर जनवरी 21 रु विश्व शांति महायज्ञ स्टार्ट हिजो हम मां नारायण को पाखरे आउ तापरे 29 रु जनवरी 29 रु फेब्रुआरी 1 पर्यंत त्रिवेणी रंगमंच देखिया को पाइबे रंगर महल को ए बर्तार सुपरहिट नाटक 3 खंड नाटक भल बछा बछा नाटक हैला पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी बेस्ट नाटक जोड़ी नाटक करछि होई छे करछि आ विश्व दरबार भी नाटक पूरा माने मन छुला बर्तर आपण मानको विश्व दरबार 2 खंड नाटक टिके टिके झलक देखेबी आ रंगमहल 2 खंड नाटक ए वर्ष नाटक टिके टिके झलक देखेबी आपण माने टिके से झलक बुझिबे को नाटक सबटा भल नाटक। प्रथम विश्व दरबार कथा कहवा कहीं सी आग स्टार्ट होची विश्व दरबार हमर जो 9 रु 11 पर्यंत करिवो तार 2 खंड नाटक किए जानिथिला एमिति रिपोर्टा देखो काले से रिपोर्ट देखी कहू रोका आउ किछि दिन बचियो बेसी नै बचो एई 7-8 मास बचि गले तार पुओ कि जी हबो सेति देखि साइला परे मोर किछि कहला नै यो बचो रंगीला एई रिपोर्टा कहारा रंगीला मु तुमको पचाछ एई रिपोर्टा कहारा ओके रो तू काई मोर पटेल छे ए रंगीला विश्व दरबार नाटक किए जानिथिला एमिति हबो तापरे कहबा को लाज सुनिया को पाप सब सत कथा जना पड़ी जीवो आ सब सत कथा जना पड़ी गला परे तमे हम समस्त को छाड़ी तम घर को चली जीवो तम घर को चली गला परे मते किछि मिलु कि न मिलु कोन नाटक की जानिथिला एमिति हबो कहबा को लाज सुनिया को पाप विश्व दरबार नाटक एई दीटा नाटक आउ हमर रंगमहल रो 2 खंड नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी दुख भूली जीवी तो मुह चाहिए आपण समस्त को 4 खंड नाटकर विश्व दरबार 2 खंड नाटकर
ଆଉ ରଙ୍ଗମହଲ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକର ଝଲକ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ 9 ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମଣିଜଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ଚିତ୍ରତୋଳା ମହୋତ୍ସବରେ। ଆଉ ବେଣିରାମପୁରରେ ଜାନୁଆରୀ 29 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ, ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି ନାଟକ। ଆର 2 ଖଣ୍ଡ ତାର 2 ଖଣ୍ଡ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କୋଉ ନାଟକ ବେଷ୍ଟ। ଏକ ମଣିଜଙ୍ଗରେ ମୁନୁ ପଣ୍ଡା ଖେଳ କରିବେ, ଆଉ ବେଣିରାମପୁରରେ ବାପି ପଣ୍ଡା ଖେଳ କରିବେ। ଦେଖିବ କିଏ କୋଉ ନାଟକ ବେଷ୍ଟ ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ ଦଉଛି, କୋଉ ଯାତ୍ରାପାଟି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ କି ରଙ୍ଗମହଲ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସେକରେ ମା ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକରେ ମା ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଲସ୍ ନ ହଉ। ଆଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲସ୍ ହେଲେ କେଡେ ବଡ ଆଘାତ ଲାଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲା ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତ ଅପଡେଟ ଦେଲି, ମଣିଜଙ୍ଗରେ 6 ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ କରିବେ ମଣିଜଙ୍ଗ ବାଲା, ମଣିଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲା କ୍ରିକେଟ କରିବେ, ଚିତ୍ରତୋଳା ମହୋତ୍ସବ କରିବେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆସି କ୍ରିକେଟ କରିବ। ଆଉ ଆମର ବେଣିରାମପୁରରେ ଜାନୁଆରୀ 21 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ହବ। ଜାନୁଆରୀ 21 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହବ। ଆଉ 29 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରଙ୍ଗମହଲ କ୍ରିକେଟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ପାସ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ବେଣିରାମପୁର ମଣିଜଙ୍ଗ କଥା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବି। जय माँ भगवती, जय माँ नारायणी।